हरे कृष्ण। श्रीमद्भगवद गीता सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग भगवत विज्ञान योग श्लोक प्रथम भगवान कहते श्री भगवान वाच मया सक्तः मनः पार्थ योगं युञ्जान् मदाश्रयः असंशयं समग्रम् यथा ज्ञास्यश्रितशृणु। हे पृथ्वीपुत्र अर्जुन, किपरि संपूर्ण रूप से मो चेतन रही योगाभ्यास करी मोठारे मनोनिवेश करी निसंदेह भाव मत संपूर्ण भाव जापर ताहा वर्तमान श्रवण कर। भावार्थ हेउछि भगवद गीतार सप्तम अध्याय कृष्ण चेतनार प्रकृति तथा अन्य घटनावली संपर्क में वर्णन करा जायछि। श्रीकृष्ण समस्त ऐश्वर्य संपूर्ण एवं किपरि भाव से ऐश्वर्य गुड़ी प्रदर्शन करती ताहा वर्णन करा जायछि। ए अध्याय मध्य वर्णन करा जायछि किपरि चारि प्रकार भाग्यवान लोक कृष्ण प्रति आसक्त होती एवं किपरि भाव चारि प्रकार हतभागा जो माने कृष्ण चेतना को ग्रहण करती नहीं से संपर्क में आलोचना करवा। भगवद गीतार प्रथम 6 अध्याय वर्णना कर जीव अप्राकृत दिव्य आत्मा अटे। से विभिन्न प्रकार योगाभ्यास करे एवं आत्मानुभूति लाभ करने दिग को से अतिक्रम करे। षष्ठ अध्यायर शेष परिष्कार भाव कहुई जे कृष्ण चेतना अर्थात कृष्ण ठारे ही मन को स्थिर रखिबा, कृष्ण ठारे ही मन को स्थिर रखिबा सर्वोत्तम योग अटे। केवल कृष्ण ठारे मन स्थिर रखिले व्यक्ति संपूर्ण रूप से अद्वय ज्ञान भगवान को जापर, अन्यथा संभवपर नुहे। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति बा ब्रह्मानुभूति किंबा हृदय स्थित परमात्मा से दिव्यत्व को अनुभव करने जरूरी एवं से अनुभूति भगवान का संपर्कित संपूर्ण ज्ञान नुह, यह आंशिक ज्ञान मात्र। पूर्ण ज्ञान एवं विज्ञान हेउछन्ति श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण हेउछन्ति संपूर्ण ज्ञान एवं विज्ञान। पूर्ण कृष्ण चेतन व्यक्ति पक्षरे सब परिस्फुट हो उठे। पूर्ण कृष्ण चेतन व्यक्ति जानी थाए जे निसंदेह भाव कृष्ण हेउछन्ति अंतिम ज्ञान, से ही स्रष्टा, से ही पुणी अंतिम ज्ञान। कृष्ण चेतना मार्ग रे विभिन्न योग पद्धति रही से सबू गोटे गोटे पावच्छ से सीधा सड़क कृष्ण चेतना मार्ग ग्रहण करे। जे सीधा सड़क कृष्ण चेतना मार्ग को ग्रहण करे से स्वतः ब्रह्म ज्योति बा परमात्मा को प्राप्त करिछे। जी कृष्णंकर चेतनाशील हुए, जी कृष्ण चेतना मार्ग रे अग्रसर हुए से स्वतः से ही ब्रह्म ज्योति एवं परमात्मा संपर्क करे थिबा ज्ञान को जानी जाए। से परमात्मा संपर्कित ज्ञान को जानी पारे, अर्थात कृष्ण चेतना अभ्यास करने द्वारा व्यक्ति समस्त विषय ज्ञान लाभ करे, अर्थात अद्वय ज्ञान। अद्वय ज्ञान भगवान जीव भूत प्रकृति एवं एमानंकर विभिन्न प्रकाश, ए समस्त ज्ञान एमानंकर समस्त प्रकाश से ए ज्ञान को लाभ करे। तेणु किपरि भाव योगाभ्यास आरंभ करवा उचित, किपरि भाव योगाभ्यास आरंभ करवा उचित ता षष्ठ अध्यायर शेष कहा जायछि। नवदा भक्ति जहाँ माध्यम ईश्वरंकर से दिव्य अनुभूति लाभ करने संभवपर हो पारे। तेणु भगवान अर्जुन को कहउछन्ति तत्शृणु, अर्थात मोठार शुण। भगवान श्रीकृष्ण ए विषय रे हेउछन्ति सर्वश्रेष्ठ अधिकारी। तांको ठारू बड़ी अधिकारी बा किए अछि। तेणु व्यक्ति
ତାଙ୍କଠାରୁ ତାହା ଶୁଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ବା ଏ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଖୁବ୍ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ବା ଉଦ୍ଧତ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ତାଠାରୁ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ସାଜିଯାଇଛନ୍ତି, ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଉଚିତ ବି ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଅଦ୍ୱୟ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଶୃଣୁତାଂ ସ୍ୱକଥାଃ କୃଷ୍ଣଃ ପୁଣ୍ୟଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନଃ ହୃଦୟନ୍ତଃ ସ୍ଥୟୋପତ୍ରାଣି ବିଧୁନୋତି ସୃହୃତ୍ସତାଂ ନଷ୍ଟପ୍ରାये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके तदा रजस्तमोभावः कामो लोभादायश्च ये चेतयेतैरनावितं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमानस भगवद्भक्तियोगतः भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिन्द्यते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीश्वरे। अर्थात ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କରୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା ବା ତାଙ୍କଠାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଅଟେ। ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରେ। ଯେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତ ସାଧାରଣତଃ ତା ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ରହିଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିପାରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ବଳରେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେତେ ଅଧିକ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବ ସେତେ ଅଧିକ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ମନ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର ହେବ। ଭକ୍ତିଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରମେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରେ ଏବଂ ରଜତମ ଗୁଣରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କଟିଯାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତଃ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାର ଜୀବନରେ ଦିବ୍ୟତା ସେ ଲାଭ କରେ। ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭୌତିକତାର ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ବା ଭୌତିକତାର ଦୃଢ଼ ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅସଂଶୟଂ ସମଗ୍ର ସ୍ତରକୁ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅଦ୍ୱୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶରଣ।